बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचाप पश्चिमबंगर स्थलभाग अतिक्रम कर झाड़खंड दे उत्तर छत्तीसगढ़ पर्यंत पहुंचला। ए उत्तर पश्चिम भारत में मौसुमी प्रत्यावर्तन पाग अनुकूल हेतु सेठारे शुष्क उत्तर वायुर प्रभाव रही। यह वायु को भेद कर लघुचाप आगू बढ़ी न पारि पूर्व दिगरे गति करुच्ची, फल राज्य में विभिन्न स्थान में वर्षा होउची। तो भिडियोटी संपूर्ण अपडेट जानिबा, तेबे ता पूर्व भिडियोटी को लाइक कर चैनल टी सब्सक्राइब कर पाखे थे बेल आइकन पर क्लिक कर दिंतु। सूचना अनुसार यही लघुचाप पश्चिमबंग अतिक्रम करिया परे राज्य में वर्षा कमिया सह मौसुमी प्रत्यावर्तन पाग अनुकूल हेबो बोली जणा पड़छि। तेबे आज किछि स्थान रे वर्षा हेबार संभावना रही। विशेषकर 9टी जिला को वार्निंग जारी करा जायछि। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ମୌସୁମୀ ଅତ୍ୟଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେତୁ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 26.8 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 4.6 ମିଲିମିଟର ତୁଳନାରେ 477% ଅଧିକ ରହିଛି। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 3 ଦିନରେ 53.7 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ତୁଳନାରେ 238% ଅଧିକ ରହିଛି।